Look at that. Akala ko madumi yung yung bintana. Yung salamin. Hindi guys. Ano lang yan guys? Haze yan. Mausok. Mausok na naman dito sa Singapore guys. Tignan nyo. Tignan nyo yung Marina Bay Sands. Hindi na siya makita. Sige, buksan ko yun. Salamin. Ayan diba dati pag nagpa-vlog ako dito, diba nakikita yung Marina Bay Sands Tower. Ayan hindi siya makikita guys. Dyan yung Marina Bay Sands Tower. At saka doon sa may bandang Bukit Timah. Tignan nyo guys. OMGs! Mausok talaga. Masakit yan sa mata guys. Alam nyo, tapos wala pa naman akong naamoy, pero minsan ano mo yung usok ba? Ayan guys, update tayo ng weather.